आज मो सान पुअर स्कूल रे एनुअल फंक्शन सान पुओ को मो बड़ पुओ तक रेडी कर तार आज डांस दीटा सॉन्ग रे डांस अच्छी से डांसिंग से ड्रेस पिन्ची ताको से पिंधुची पिंधिके रेडी हो गला ताके लाज माड़ुची छोट छुआ ना पंजाबी पंजाबी गीत रे डांस करिवो तो से बहुत खुशी अच्छी सान को लेकिन ता पापा फर्स्ट तार गोटे घंटा आगु पहुँचब से आगे नहीं जी आम मोर मो बड़ पुअर आम पछरे जीवु से मुझे रेडी हो गला एबे आम दीजन जाक बाहरलु आम जीवु सानीर एनुअल फंक्शन देखा तार एक्चुअली आम दीजन जाक बेसी टिके लेट्रे जाऊँ कारण तार डांस शो जो आसो से डांस करिवो से टाइम रे आम देखा जाऊ एबे बाहरलु दीजन जाक सांग होइकी सांग होइकी जाऊँ ऑलरेडी ता पापार सान पुओ को नहीं छाड़ देथिबे ता पापा सेठी देखुथिबे अलग छोट छुआंगा नर्सरी पिलांगर भी स्टार्ट हो जाइथिबो से मानको देखुथिबे देखि पहुँचला को अलग पिलांगर होउतला सानर हेई नथिला एबे सानर स्टार्ट
ସାନୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ନର୍ସରୀରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲା କାହିଁକିନା ତାର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ସେଠୁ ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଇଏ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ମାମା ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଜମା ରହିପାରିବନି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଯେତେ ଦେଖା ହେଲେ ବି ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭିଡ଼ିବ ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଭିଡ଼ିବ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ କହିଲି ଯେତେ ମୁଁ ସେଠୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସେଠି ପୁରା ଭଲସେ ସଜା ହେଇଥିଲା। ଆସ ଆମର ଗୋଟେ ଟିକେ ନାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଣିକି ଧରୁଥିଲା ଆସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ କେତେ ସ୍ଥିର ହେଉନଥିଲେ ଆଉ ଖେଳି ବୁଲିକି ସେ ଆମେ ସରିଲା ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଆମେ ଶେଷକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାନି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ହାରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ମସ୍ତି କଲେ ଆଉ ଟଏ ଟଏ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆଉ
ଖେଳା ଖେଳି ତାଙ୍କର ଆଉ ଖେଳରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆଉ।